O sa City Misamis Occidental, ug stan mo nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta mo? May adlaw. Ako si Dazil Humotikson, kini ang Ozamis Today, pizza 3 ning bulan sa Enero, New Year 2025. Sa tuwang mga headlines. Mga programa sa Asinso Ozamis Administration naghimo sa dakbayan nga usa ka tilinguhaon nga puy-anan sa katawhan. Bag-ong gi-turnover nga mga housing units sa Barangay Malaubang gikan sa Asinso Ozamis Administration naghatag mas disenting pamuyo o paglaom sa matag beneficiary. Mensahe alang sa bagong tuig ni Governor Waminal, mensahe sa pasalamat o mga paningkamot alang sa padayon nga pag-asinso. Barangay Chairman sa Ozamis dakog nahatag nga kontribusyon sa paglambo sa dakbayan. Proyekto nga gihangyo gikan sa Asinso Ozamis Administration pagasugda na karong tuiga. Ozamis City Council miaproba sa 4 ka mga ordinansa sa gipaygayon nga special session. Ligon nga suporta sa Asinso Administration ngadto sa Liga ng mga Barangay Ozamis Chapter gipaniguro. Usa ka single mother sa Barangay Maningkol nakadawat og usa ka sari-sari store gikan sa PNP Ozamis. 22nd araw ng Barangay Pantaon malampuson nga gisaulog. Asinso Ozamis Free Hospitalization Program naghatag og dakong tabang sa pamilya ni Regine Kimi-Kimi. Dakong pasalamat og kalipay gipaabot alang sa Team Asinso Administration. Ania ang maritalye sa Ozamis Today. Mga programa sa Asinso Ozamis Administration naghimo sa dakbayan nga usa ka tilinguhaon nga puloy-anan sa katawhan. Ang good news nga report. Matingala siguro mo na naghan ang inyong mga silingan, na naghan ang butante diri sa atuang syudad, na naghan ang mga nagpaeskwela sa ilahang mga anak diri sa atuang syudad. Natingala ba kamo kung nganong midaghan ang bag-o ninyong mga silingan, bag-ong mga dagway nga wa ninyo na ilhi ug nakita kanhi? Kini ang pangutanang gipaabot ni Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. sa usa sa iyang mapagpulong sa bag-uhay pa lamang natapos nga pamaskong handog 2024 nga naghatag sa 3-in-1 pinaskuhan gikan ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Mayor Indy Waminal ug kinatibukang Team Asenso Pinoy ngadto sa mga misamisnon, ngadto sa mga Ozamisnon. Giangko ni Mayor Indy nga siya mismo natingala ni ini. Gishare sa mayor nga nangutana gayud siya sa usa sa mga estudyante nga eskwela sa dakbayan kalabot ni ini. Nga naagi ko'y usa ka estudyante, gipangutanan ako siya kay dili man siya taga-atua. Ang iyahang mga ginikanan dili po taga-Ozamis, dili man gani sila taga-Misamis Occidental. So tato ko, ngano diri man kaing balhin sa Ozamis? Ngano nagparehistro man ka diri sa amuang syudad nga dili man ka taga diri? Ang tubag sa estudyante, pruweba kung unsay epekto sa namentenar nga kahusay ug kalinaw sa Ozamis City. Kay ingon siya, gipadala siya sa iyahang mga ginikanan diri sa Ozamis, diri na siya gipapuyo ug gipaeskwela sa Ozamis. Kay swito daw ang iyang mga ginikanan nga kung diri siya sa Ozamis Muskwila, dili siya mahimong drug addict kay limpyo ug mahusay ang kalinaw sa atuang lugar diri. Natouch si Mayor Indy ni ining revelasyon sa estudyante kay sumala siyang gitugan sa tanan kabaligtaran ang nahitabo kaniya og ni Kong Ando tungod sa kanhi kahimtang sa Ozamis City. Sa una ang mga tao, ako mismo,
kami ni Kong Ando katong bata pa mi atong 2004 gipabalhin mi ni Gov Henry og sa mong inahan og eskwela gawas sa Osamis kay nabalaka sila nga kung diri daw mi mo eskwela sa Osamis basin mahimo mi og mga drug addict. Tungod sa grabe nga kahimtang sa syudad kanhi nga nahimong sentro sa krimen ug iligal nga droga, napugos ang daghang mga ginikanan, lakip na sila si Governor Henry nga malayo sa ilang mga anak ug mopaeskwela niini sa laing mga lugar aron lamang makalikay sa dautan nga kahimtang sa syudad. Kadto tuig 2004. Apan karon tuig 2024, 20 ka tuig na ang nakalabay, nabali na ang sitwasyon kay base sa gisaysay ni Mayor Indy ug sa nakita usab nga mas daghan na ang namalhin og puyo, nagnegosyo og nangiskwela sa Ozamis, ang mga tawo gikan sa laing mga lugar ang nadasig ug nakadaig tungod sa nakita nila nga dakong kabag-uhan sa dakbayan. That was 2004. Ang mga anak nato atong panahona atong gipalakaw para dili ma-drug addict. Karon 2024 nabaliktad na ang mga anak sa atong silingan dili na nila dadon sa Osamis para maluwas sa droga. Para magmalinaw ng dakbayan sa Ozamis ug ang mga Ozamisnon, gitutukan sa Asenso Ozamis Administration ang peace and order situation sa syudad aron masiguro nga luwas ang dakbayan gikan sa droga ug krimen. Giyon sa bakinipaghimo ni Mayor Indy ug sa Asenso Ozamis team. Pamaagi lang sa pagsuporta sa atong kapulisan, unsa ang ilang panginahanglan atong gihatag sa ilaha. Kailangan sila og patrol car, gidungagan nato og duha ka patrol car nga ready mo gukod mo bangga in kasog na ay mga kriminal nga magpatuga-tuga sa ilang mga binuang diri. Gawa sa patrol car, kailangan po daw nila og mga patrol motorcycles, kanang motor nga andam pud mo bangga ug mosulod sa mga gagmay nga dalan diri sa Osamis. Ato po nang gihatag sa ilaha, apil na ang mga radyo, mga armor and communication equipment nga ilang gikinahanglan para masayon og pangita kung naay angay pangitaon. Apil na pod ang paghimo og pagbugna sa ato ang first ever City Command Center, no, nga dira sa City Hall karon naa natay pipila ka dagko nga screen kung aha nato makita ang footage gikan sa lain-lain nga CCTV nga nakapondo sa ato ang syudad, nakasituate sila karon sa mga strategic nga location para tanan mo sulod mo gawa sa atong syudad kung naatay kailangan pangitaon nga kriminal makita nato sa ato ang command center. Ang suporta ni Mayor Indy ug sa Asenso Ozamis Administration sa kapulisan sa dakbayan nagbunga gayud tungod kisumala sa gibutiag sa mayor. Kay gawas nga na naghan na ang gusto mo puyo sa tuang syudad kay kabalo sila it is drug and crime free. Nakita po nato nga nanaghan ang mga negosyo nga gaabri diri. Adtong paglingkod namo ni Vice Mayor Bibi and the City Council adtong July 2022. Adunay 2,912 mga legal nga negosyo ga operate o ga lihok diri sa ato ang syudad. Pero adtong Biyernes lang pagtan-aw nato sa ato ang records, ingkabot na sa 4,443 kabuk negosyo diri sa ato ang syudad. Gikan sa 2,912 ka mga negosyo nga nag-operate sa dakbayan sa paglingkod ni Mayor Indy ni atong July 2022, apan ni atong Disyembre 20, 2024, 4,443 na ka mga negosyo sa dakbayan nga nagpakita sa halos 54% nga pagtubo sa mga nagnegosyo. Usa ka mailhan sa kumpiyansa sa mga negosyante nga mubukas ug mo-operate sa ilang mga negosyo dinhi sa Ozamis City kay nasayod sila nga dinhi pwede silang magnegosyo nga malinawon. Gawas sa pagsiguro sa kahimtang sa kahusay ug kalinaw sa Ozamis gikan pa sa administrasyon ni then Ozamis City Mayor and now Congressman Ando Waminal nga gipadayon usab ni Mayor Indy, gisiguro gayud sa team Asenso Ozamis nga maatiman usab ang maayong panglawas sa mga Ozamisnon. Tungod sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program, dili na mahadlok nga magpa-admit sa ospital ang mga Ozamisnon kung masakit. Ugawas ng pedayo ni Mayor Indy kini nga programa nga gisugdan ni Kong Ando, gidugangan pa sa mayor kini nga programa nga usa sa mga rason kung nganong daghan ang gustong mupuyo na dinhi sa Ozamis
City. Kana nga programa wala lang nato na gipadayon, gidungagan pa nato nga paggawas ninyo sa ospital nga wala na mo'y bayaran. Kung naapay mga resita nga gihatag ang doktor para sa mga tambal. Karon gisigundahan na po nato sa atong free medication program nga kung naapa mo'y tambal kailangan paggawa sa ospital pag human ninyo ka-admit. Makakuha na po na ninyo libre sa ato ang Asenso Free Medication Program. Nagpadayon usab ang Free Funeral Services Program sa Asenso Ozamis Administration alang sa mga Ozamisnon nga may pahuway na. Ang social services sa Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy gikan na tuig 2022 nakatabang na sa kapin 14,000 ka mga pamilyang Ozamisnon nga may gasto sa kapin 280 milyones nga pondo aron mahatag kini nga mga serbisyo sa nanginahanglan nga mga residente sa Dakbayan. Kung wala na nga programa, kaning 280 milyon, kinsa man tayo mo gasto ani? Dili ba ang mga Ozamisnon? Kung wala ni nga programa, makapuyo ba ang Ozamisnon ug malinawon nga maghuna-huna pa man sila, sila intawon mangita aning 280 milyon pesos. Kini nga paningkamot, kini nga aksyon sa Asenso Ozamis Administration aron magpuyong malinawon ang mga Ozamisnon ug ay daghan pang mga programa ug inisyatiba mao ang hinungdan kun ngano nga kun kanhi gikaulaw sa mga residente ug gikahadlukan sa uban ang Ozamis City karon nabalina ang sitwasyon. Daghan ang nibalhin, daghan ang nagnegosyo ug ay daghan ang eskwela tungod sa daghang mga kabag-uhan nga napatuman ug nakita nila sa Dakbayan. Kini ubos sa pagdumala sa Asenso Ozamis Administration nga naghimo sa Ozamis City nga usa katilinguhaon nga puy-anan. Alang sa padayon Asenso Ozamis, kanunay Asenso Ozamis. Bagong gi-turnover nga mga housing units sa barangay Imalaubang gikan sa Asenso Ozamis Administration naghatag mas dissenting pamuyo paglaom sa matag beneficiary. Gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ani ang iyang report. Sa baguhay pa lamang nga pag-turnover sa synthesize ka mga single detached housing units alang sa mga miyembro sa Malaubang Urban Poor Housing Association niadtong Disyembre 23, 2024 nakauban sila si Governor Henry Sibilia Waminal, Usami City Mayor Attorney Henry Indy Puentes Waminal Jr. ug incoming City Mayor Attorney Sam Norman Go Puentes ug ang mga sakop sa konsiho nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibinire. Kini naghatag sa matag pamilya ug bag-ong panimalay nga puno sa paglaom, kalipay ug mas hayag nga kaugmaon. Pahayag pa ni Mrs. Rosemary Disina, ang presidente sa Malaubang Urban Poor, gigitawag na karog og Urban Rich Housing Association, nga dako ang ilang kalipay ug pagpasalamat sa bag-ong kadaugan nga midangat kanila nga kini matod pa niya ilalom sa administrasyon ni Mayor Indy Waminal nga sa kanunay naglantaw sa kahimtang sa mga katawhan ug sa paghatag og hapsay ug disenteng pamuyo. Kini usa na usab matod pa niya ka milestone sa Asenso Ozamis ug sa matag urban poor families sa barangay Malaubang. Dako kaya mong pagpasalamat sa lahi na pud nga kadaugan nga gihatag kanamo sa dako kay nga pinaskuhan nga gihatag kanamo no. No, walay kasudlan sa among kalipay labi na sa among mga membro, among mga officers nga niya karon diri. Daghan kayong salamat nga ania gihatagan kami sa Ginoo mga leaders nga makatabang og mosuporta gyud sa ilang katawhan. Ang maong proyekto naghatag og dili lamang usa ka nindot og maayong panimalay apan naghatag usab kini og dakong paglaom sa matag pamilya. Diin libre kini nga gipang apod-apod ngadto sa synthesize ka mga miyembro sa maong asosasyon ug aduna nay na-instalar nga tubig ug kuryente nga nakahatag gayod og dugang kasayon sa ilang pamuyo. Ang kaning housing nato tinuod na siya nga libre, wala may bayad bisan piso. Naana tanan, naanay suga, kurente, tubig, naana, kumpleto na ang atong sa housing, walay nakulang sa atong housing. Gipasabot usab ni Rosemary Disina nga ang maong proyekto alang pa lamang sa on-site nga mga residente nga dugay nang nagpuyo sa nasangpit nga lugar ug anaa sa dili maayong kahimtang. Tungod niini dako ang kalipay ug pasalamat sa mga tagpamilya nga nakabenepisyo sa maong programa. Kay kini usa ka dakong oportunidad alang kanila nga sila adunay konkreto og disenteng panimalay. Diri ni sila gapuyo,
Diri ni sila gapuyo tanan. Kaning mga nakaabil karon sa ato ang housing, puros na diri gapuyo. Giguba lang ang ilang mga balay kay gagmay man kaayo sa 30 kapin katuig natong hinulat, kaluoy ang uban naabot na sa tubig, ang uban natumba na nasa tubig. Sa pagkakaron nalipay kaayo ang atong mga katawhan. Nga unyang hapon kaning 106 nato ka beneficiaries mupuyo na sa usa ka konkreto ug disente nga panimalay. Gibutyag usab ni Disina nga kini usa ka kolektibong paningkamot sa lokal nga mga lidera sa syudad ingon man sa koordinasyon sa provincial ug national governments nga nagtinguha sa paghatag og pagtubag sa panginahanglan sa mga katawhan ilabi na sa mga usamisno nga sila makaangkon og pamuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon. Ug kanit gumikan sa ato ang mga kadagkuan, gumikan ni Mayor Indi, ni Congressman Ando, ni Governor Henry, no? O sa atong mga opisyalis sa ato ang syudad, no? Kay sila man gyud ni ang magkasabot kung unsay mga programa nga buhaton. Nagpasalamat ko nila tanan nga kami sa Urban Poor magapadayon ang among housing project. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal. Mensahe alang sa bagong tuig ni Governor Waminal, mensahe sa pasalamat ug mga paningkamot alang sa padayon nga pag-asenso. Ania ang mga detalye. Sa pagtapos sa tuig 2024 ug pagsugat sa 2025, mipaabot si Misamis Occidental Provincial Governor Henry S. Waminal sa iyang New Year's message alang sa tanang mga misamisnon. Pahayag ni Governor Waminal nga sa nakalabay nga duha ka tuig ug 6 ka bulan nga pagserbisyo, daghang natapos nga proyekto ug serbisyo ang asenso Misamis Occidental Administration ubos sa liderato sa gobernador. Pinaagi niini nga mapaningkamot nga ang Misamis Occidental nagpadayon sa pag-uswag nga nagtugma sa vision sa probinsya nga asenso Misamis Occidental. Gikan sa pagkahuman sa mga kalsada hangtod sa pagtukod sa mga health centers, sports complex ug mga eskwelahan sa mga kabaranggayan, makita ang tinuod nga pisikal nga kalambuan sa matag komunidad. Apan ang tinuod nga pag-asenso dili lamang kabahin sa infrastruktura. Pasabot ni Governor Waminal, kini naglakip usab sa pagtukod og malinawon, malambuon ug malipayon nga mga komunidad diin ang matag misamisnon magpuyo nga malambuon. Payag ni Governor Henry sa atong pagtagbo sa 2025, kinahanglan nga magpadayon kita sa pag-asenso, sa pagpalambo sa atong paagi sa pagkinabuhi, pagpaligon sa atong relasyon sa matag usa ug pagpalambo sa atong probinsya. Ang atong team asenso nga advokasya magpadayon sa pagtubo nga mukaylap ay dili lamang sa Misamis Occidental apan sa tibuok nasud. Samtang kita mosulod sa bagong tuig, gipaabot ni Governor Waminal ang iyang kinasingkasing nga pasalamat sa matag usa alang sa ilang suporta ug kooperasyon. Sa ngalan sa iyang pamilya, naglaom si Governor Henry nga matagamtaman nato ang usa ka malipayon ug malambuon nga bagong tuig. Magpadayon kita sa pagtrabaho alang sa atong 5M's vision. Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Magpadayon kita sa pag-uswag uban sa paglaom ug determinasyon. Malipayong bagong tuig, Misamis Occidental. Barangay Chairman sa Ozamis dakong nahatag nga kontribusyon sa pagpalambo sa dakbayan, proyekto nga gihangyo gikan sa asenso Ozamis Administration pagasugda na karong tuiga. Ani ang report ni Leon Shimidalio. Sa wala pa matapos ang tuig 2024, si Osamis City Mayor Attorney Henry Indi Waminal Jr. nagigtagbo sa mga barangay chairman sa dakbayan sa Osamis. Disyembre 24 sa Asenso Osamis Season Hall aron iyang ipaabot ngadto sa mga kapitanes nga dako ang ilang nahatag nga kontribusyon alang sa dugang kalambuan sa dakbayan nga tungod usab sa ilang paningkamot nahimo sa Asenso Osamis Administrasyon ang pagpalambo sa dakbayan nga bisan gani ang uban makaingon nga imposible. Usa na nini ang padayon nga kahusay kalinaw nga nasinati sa dakbayan gikan sa dili maayong imahe kaniadto tungod sa mga nahitabong kriminalidad o grabing hulga sa illegal nga droga. Apan karon adunay mga tawo nga nangutana kung unsay gihimo sa administrasyon aron mapugnan nga dili na mahibalik pa ang kanhi imahe sa dakbayan.
Gani matod pa ni Mayor Indy nga ang dakbayan sa Osamis na imong limpyo na sa isgutanan sa illegal nga droga ug peaceful city kung itandi sa ubang lugar. Daghag nagduha-duha, daghag gaduda, og siguro sa lahi nga probinsya karon labaw na nakita na nila nga murag karon ding balik na gyud ang problema sa droga sa ilaha. No. Pero diri sa Osamis nga sa una mo magyud ni hotbed sa droga, mo ni sentro sa droga og krimen, no, matingala sila. Yun sa ninyo pagpugong. No. Yes, naagya po yung mga challenges, no, and hisgutan na nato sa insaktong panahon, no, pero kumpara sa uban lugar, no, ang usa sa pinakalimpyo nga lugar when hisguta og droga og krimen, ang Osamis gihapon og tungod po na ninyo mga kapitanes. Nabati gina sa katawhan, no, kay kana ato ang pagpaningkamot pamaagi sa inyohang pagtutok yun sa inyohang barangay, no, muni nang pagbunga na karon, no. Unya kana ato atong nabuhat, no, tungod kay ang tinabangay ta kamo, no, kung unsay amo ang gipangayo nga trabaho sa inyoha, no, kung unsay amo ang kakugi nga gibuhat diri sa City Hall, no, inyo pong gibuhat sa inyohang tagsa-tagsa ka barangay, no. So really, when I was looking back, galantaw ko, tinuod, daghan kitag nahuman, daghan kitag nabuhat, katong huna-huna sa uban, imposible ato ang nabuhat. No? And usagyod sa dako nga rason, ana, again, kamo mga barangay captain. No? So pakpakin nyo kaugalingon, yes. No? Sumala pa ni Mayor Indy nga iya usab nga gisubay ang mga request nga mga proyekto sa mga barangay chairman nga gipaabot sa iyang buhatan ug iyang gipasalig atubangan sa mga kapitanes nga karong tuiga 2025 matagan og full impact nga proyekto ang tanang barangay pinaagi sa pundo sa syudad sama sa 50th barangay nga gigahinan na og pundo sa pagpalit og luna alang sa ilang barangay hall nga diin anaan sila temporaryong nag-opisina kilid sa Osrox Park, parkingan usab alang sa fire truck sa barangay Aguada, improvement sa covered court sa barangay Sangay Dako, pagsiminto sa dalan sa Purok 1, barangay Mulikay, nga diin karong bulana, sugdan na ang pagbidding sa maong proyekto ug daghan pang barangay nga makaangkon og milyones nga proyekto ning tuiga. Gidugang pa ni Mayor Indy nga dunay mga barangay nga nag-request og mga proyekto nga nakinahanglan og dako-dako nga kantidad. Apan sumala pa ni Mayor Indy, dili lang mabalaka kay iya kining ipabot sa iyang gisuon nga si Congressman Ando Aminal sama sa pagsimento o pagpalapad sa road to tourism destination sa barangay Kinuman Norte. No, sugod karong January 2025, karong umaabot na nga tuig nga budget mo magamit, no. Ako ang ma-share sa inyo ha, nga buyag-buyag tanan barangay sa Osamis mahatagan og insakto, impactful nga proyekto. No. Kani si Kap Bilin, no, wala naman tayo masiminto, wala naman tayo mahimo nga infrastructure building sa iyang barangay. Ang iyang gipangayo is na lang siya yuta nga gusto paliton. Mo na para sa iyang barangay hall, mo na makatoy presyo Kap, no, o ay kabalaka kato nga kantidada ato anang giandam sa ato ang budget sunod tuig, no. Si Kap Pegalan, supportive kaayo, bisag karong sukad 2022 po, gagmay lang nga project ang yang nadawat, kusog yapon kay siya musulti og gay, kusog kay mo pakpak, pero musulti ko ninyo si Kap Pegalan, adisar pa ko nahimog mayor, usa ra gid na ayang gipangayo para sa iyang barangay. And kaniyang usa ka barangay hall nga naay parkingan sa fire truck para simbako na isunog dali ra makaresponde. O so Kap, maingna na tika, dugay naman ni nako gisaad sa imo ha, karong January, no, ma-bid out na pud to. No. Kap, no, katoy mo gipangayo nga para pagpa-improve sa imong covered court, no, mahatag ra gyapon to karong January, no. Si Kap Sali pod, musulti ni siya nga nakadawat naman siya bago nga covered court, wala na lang daw niya gi-follow up ang iyang sunod nga project kay maikog po daw siya sa uban barangay nga wa pa kadawat. Kap, ay kabalaka kay sa ko ang gingon lagi karon tanan barangay, no, kung wala pay nadawat na kung nakadawat na katong wala pa nakadawat, makadawat sigurado katong January, tanan barangay makadawat yun karon nga termino ha, no. So katoy mong dalan sa Purok 1 nga gipangayo, no, masugdan na pud og bid karong January, no. Dako ang pagpasalamat ni Kapitan Leo Pigalan sa Barangay Aguada
nga masugdan na karong tuiga ang proyekto nga iyang ipangayo sa Asenso Osamis Administration pinaagi ni Mayor Indy Waminal ang 3-story building. Mapasalmaton ko na ka mayor nga gisulti gyud niya atubangan sa kadaghanan sa 51 ka barangay captains. Gitukuran kita tukuranan kita karon og 3-story building which is composed of the office of fire Bureau of Fire kay mahimo mang substation siya. Dayon ang ato ang barangay health center ma-improve na modernize na. Dayon siyempre na ang office sa Lupon, office sa SK, office sa BNS na to, tanan ma-occupy tanan ang nga building. Then it was a 3-story building, hopefully kuha na siya solar power na gihapon na og dili magani kami nas barangay ang maningkamot. Then gi-announce maginya niya mapasalamaton kay ko ni Mayor Indy Waminal nga natugutan na gyud og kuha na materialize na gyud na siya nga project. Alang sa Osamis Today, ako si Yuncio Medallo. Salamat Leoncio. Osamis City Council may aproba sa 4 ka mga ordinansa sa gipahigayon nga special session. Ibalik alang sa report si Bert Texon. May pahigayon sa usa ka special session adlawng Lunes, Disyembre 23, 2024 ang mga miyembro sa sangguniang panlungsod sa syudad sa Osamis aron pag-aprobar sa daghang mga proyekto ug ordinansa nga may kalabutan sa lokal nga pagdumala ug kalambuan sa dakbayan. Ang unang mosyon nga gipresentar mo ang pag-aprobar sa program, projects, and activities ilalom sa Supplemental Budget number 6 para sa General Fund sa tuig 2024 nga nagkantidad og 41,640,458 pesos and 85 centavos. Uban usab ang Supplemental Budget number 1 para sa special account nga may kantidad nga 15,251,675 pesos. I move for an omnibus motion, number 1, approving of programs, projects, and activities for our supplemental budget, number 6, General Fund for calendar year 2024 in the amount of 41,640,458.85, and supplemental budget, number 1, special account for calendar year 2024 in the amount of 15,251,675. Second, approval of the supplemental investment programs for our supplemental budget number 6, General Fund for calendar year 2024 in the amount of 41,640,458.85, and supplemental budget number 1, special account for calendar year 2024 in the amount of 15,251,675. I move to pass this two items, Mr. Chair, for the first reading with reservation, Mr. Chair. Ang mosyon gipasa sa ikaduha o katapusang pagbasa aron sa pag-waive sa internal rules niini. No objections. The motion is deemed approved on second and final reading, waiving the internal rules. Giduso usab ni Konsyal Cecilco, ang chairperson sa Committee on Economic Enterprise, ang usa ka ordinansa nga nagpasabot sa pagpadayon sa pagsira sa Afdal Street aron masiguro ang hapsay og walay sa gabal nga akses sa Asenso Osamis Weekend Market and Night Cafes sa panahon sa peak season sa Disyembre 2024. I move to pass an ordinance extending the closure schedule of Afdal Street so as to provide smooth and continuous access to the Asenso Osamis Weekend Market and Night Cafes during the peak year-end holiday season of December 2024 for first reading with reservations. The motion is approved on the first reading. Thank you, Please Mr. proceed Chair. with reservations. Thank you, Mr. Chair. In order to allow the smooth and continuous enjoyment by the general public of the amenities and business offerings at the Asenso Osamis Weekend Market and Night Cafes during this peak year-end holiday season of December 2024, and finding its practical wisdom in extending the closure of Afdal Street beginning at 12 noon of December 23, 2024 until the 12 midnight of January 2, 2025. On joint motion, I move to pass this
proposed ordinance on its third and final reading, waiving the internal rules. Ang motion gipasa sa ikaduha o katapusang pagbasa uban ang pag-waive sa internal rules niini. There is a motion by the chairman of the Committee on Economic Enterprise, Honorable Cecil Yuko, to approve this ordinance extending the closure schedule of Abdal Street so as to provide smooth and continuous access to the Asenso Osamis Weekend Market and night cafes during the peak year and holiday season of December 2024. Is there any comment, remarks, observations, or objections for approval on the second and final reading, waiving the internal rules? The chair has none. The motion is approved. Usa pa ka ordinansa nga giduso ni Councilor Ko mao ang paghatag og rental holidays sa mga stall owners ug cafe owners sa Asenso Osamis Weekend Market and Night Cafes. I move to pass an ordinance granting rental holidays to Asenso Osamis Weekend Market and Night Cafe stallholders for first reading with reservation. The proposed ordinance is approved on the first reading. Subay sa maong ordinansa, walay bayad sa renta sa mga pizza nga Disyembre 24, 25, 30, 2024 ug Enero 1, 2025. Please proceed with your reservations, Honorable Ko. Thank you again, Mr. Chair. In consideration of the added value brought about by the business offerings from the stallholders of the Asenso Osamis Weekend Market and Night Cafes to the overall Asenso Osamis Wellness Park experience, and to jibe with the Christmas holiday season, I move to pass this ordinance granting rental holidays to Asenso Osamis Weekend Market and Night Cafe stallholders on the following dates: December 24, 2024, December 25, 2024, December 30, 2024, December 31, 2024, and January 1, 2025. Ang motion na aprubahan sa second ug final reading. Any comments, remarks, observations, and objections? The chair has none. The motion is approved on second and final reading, waiving the internal rules. Gipresentar usab ni Konsyal Saulo Salvador, chairperson sa Committee on Public Works and Infrastructure, ang usa ka resolusyon nga nag-autorisar sa local chief executive sa Osamis sa pagduso og kontrata alang sa pag-install sa solar lights sa mga barangay sa Osamis City nga gisuportahan sa Road and Vehicle Safety Installation of Street Lights Program ilalom sa Public Safety Program 2024. Diin siya nagkanayon. I move to pass a resolution authorizing the local chief executive to enter into a contract for the installation of solar street lights at Central Business District located in various barangays in Osamis City, funded by the Road and Vehicle Safety Installation of Street Lights Program under the Public Safety Program 2024 and perform all acts for the implementation of the project. For first reading with reservation, Mr. Chair. The motion is approved on the first reading. Please proceed with your reservations, Honorable Salvador. For the interest of the public service, Mr. Chair, and for the Padayon Asenso Osamis, I move to pass this resolution on the second and final reading, waiving the internal rules. Ang joint motion nga gisumiti ni Konsyal Salvador na aprobahan sa ikaduha o katapusang pagbasa uban usab sa pag-waive sa internal rules niini. For approval on the second and final reading, do I hear any remarks, comments, observations, and objections? The chair has none. The resolution is approved on second and final reading, waiving the internal rules. Ang mga ordinansa ug resolusyon nga gipasa sa special session magahatag og dako nga tabang sa padayon nga kalambuan sa Osamis City ug magsiguro sa mas maayong serbisyo alang sa mga residente ug negosyo ilabi na sa panahon sa holiday season. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat, Bernal. Ligo ng suporta sa Asenso Administration ngadto sa Liga ng mga Barangay Osamis Chapter, igipaniguro. Ma-report si Glenn Ray Aroluna.
Usa ka makalingaw ug malampuson nga selebrasyon nga gipahigayon atol sa Liga ng mga Barangay Christmas Party ubos sa pagpangulo ni ABC Vice President ug City Councilor Giancarlo Moralion. Irbanan sa suporta nila ni Mayor Indy Wominal, Congressman Ando Wominal ug Misamis Occidental Governor Henry Wominal ug ABC President and Board Member Salvador Canlas Jr. Kumpleto nga mitambong ang mga barangay kapitanes gikan sa 51 ka mga barangay sa Uzamis naghiusa sa pagpasalamat ug pagsaulog sa diwa sa Pasko, ang maong okasyon na puno sa mga kalingawan, mga papremyo ug mga pasundayag nga naghatag og kalipay ug kahupay sa tanang nanambong. Sa iyang mensahe gipahayag ni City Councilor Moralion ang iyang pasalamat ug pagdayeg sa tanang mga kapitanes. Salamat sa inyong walay puas nga pagpalingkamot ug dedikasyon sa pagserbisyo alang sa kaayuhan ug kalambuan sa atong syudad. Ang inyong kooperasyon ug suporta mao ang hinungdan sa atong mga kalampusan. Matud pa niya, ang maong kalihukan usa ka simbolo sa paghiusa alang sa tanang mga barangay officials uban sa kahayag sa Pasko. Padayon nga gidayeg ang kontribusyon sa mga lider sa barangay sa pagsiguro nga ang Uzamis magpadayon nga mulambo ug magmalinawon. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Usa ka single mother sa barangay Maningkol nakadawat og usa ka sari-sari store gikan sa PNP Uzamis. May balik alang sa Good News si Leon Medallo. Disyembre 27 tuig 2024, malipayon nga gidawat ni Janina Daromier, 28 anyos, adunay duha ka mga anak o residente sa Purok Malipayon, Barangay Maningkol, Uzamis City. Ang usa ka sari-sari store gikan sa PNP Uzamis sa ilang padayong programa ilalom ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa ang gitawag nga tindahan ni Mamang Pulis. Giturn over ang maong sari-sari store nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Avillanusa, Police Major Yuri D.C. Rebellas og sa mga PNP personnel. Ang tindahan ni Mamang Pulis usa ka special impact project alayon nga makahatag og long-term sustainable nga panginabuhian sa usa ka pamilya, maghatag og paglaom sa mga kaigsuonan nga bisan pa sa kalisod sa atong kahimtang dili kita angay nga mawad-an og paglaom, magpabilin ang pagsalig sa Ginoo nga tagaan kita sa grasya pinaagi sa inspirasyon ug giya sa ubang tawo. Si Mier napili nga maoy nahatagan sa maong tindahan gumikan sa iyang pagkakugyan bisan siya usa ka single mother na ningkamot nga makasulod og lain-laing trabaho aron lamang makahatag sa gikinahanglanon sa iyang duha ka mga anak ug pagatiman sa iyang ginikanan nga adunay sakit. Kalipay o pagpasalamat ang gibati ni Mier sa grasya nga iyang nadawat ilabi na panahon sa Pasko. Dako jud kay kong kalipay kay kanang sa kadagan nga tao diri sa Uzamis ako gidang napilian ani nga ayuda kanang dako kay kog unang sa tanan mga idyo kog pasalamat sa Ginoo kay dako kay ni nga panalangin para sa ko apo kay kanang manlabada ra jud ko. Dayon sideline lagi og unsay kanang makuan nga makasapi jud ko kay para ma-sustain akong panginahanglan sa akong anak sa pag-eskwela din ako mama ug papa pod kay ako ra isa lang anak din ako ang nagkuan silahan nagbuhi. Anaa sa pribadong luna gipahiluna ang maong tindahan uban sa pagtugot sa tag-iya pinagisangyo ni Mier. Kuan nananghid ko sa kuan ani ka tag-iya ni nga yuta nga kanako siyang gipasabot nga ako ang napilian dayon wala koy kanang kabutangan jud bitaw sa tindahan mo namihangyo ko sa tag-iya din kaluyan sa Ginoo ni sugot ra gid ang tag-iya nga dari sa iyang lote ibutangan tindahan. Sumala pa ni Mier nga wala siya ay nagasto bisan piso ilabi na sa mga baligya nga naasulod sa maong tindahan. Wala gid sir maski piso. Ang PNP na mida. Oh, sila gyud sila ilaha gid tanan nga kuan po. Kaning sulod ani mga tindahan. Oh, ilaha gid ni tanan sir. Wala jud koy maski piso ani nga nakuha na ning tindahan na. Unsa may mga tindahan nimo? Kuan mga grocery ni siya sir na kompleto gid siya po. May mga soft drinks, mga kape tanan pang kusina nga kuan, asin, bitsin. Suga-suga ka paninda. Oh, nagsugod na. Halina man sir og 50 kapin. Gipasalig ni Mier nga iyang ampingan og tarungon sa pagdala ang maong tindahan
kay dako na kay kini og ikatabang sa ilang inadlaw nga panginabuyan. Pasalig jud ko nila nga ako jung tarungon pagdala ang tindahan nga puhon inig makita nila makaanis sila dire mabisita ko nila makita nila nga kanang ang tindahan puno gid gyapon siya sa paninda. Anaa sa maong tindahan ang mga hotline numbers, anti-criminality information materials para mahatag sa mga mamalitay. Ang tindahan ni Mamang Pulis usa ka Special Impact Project gisuportahan usab sa Team Asinso. Pinaagi nila Usami City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr., Congressman Ando Waminal ug Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Medalyo. Salamat iyon. 22nd araw ng Barangay Pantaon, malampusong gisaulog si Adoni Di Sena alang sa mga detalye. Gisaulog sa katauhan sa Barangay Pantaon ang ika-22 katuig nga araw ng Barangay Disyembre 28. Ang pagsaulog sa araw ng Barangay sa Pantaon dungan usab kini sa General Christmas Party sa barangay. Tipikog bahin sa kasaulugan mao ang Daigon Contest, Christmas Dance Competition, Volleyball ug Basketball Tournament nga nagtangag og mga dagkong premyo. Gipasabot ni Pantaon Barangay Kapitan Constantino de la Piña Lahi-Lahay nga gisaulog matag Disyembre 28 ang araw ng barangay gumikan kay ang maong adlaw usa ka makaysaysayanon. Kasumaran kini sa kamatayon sa taong nga donor sa mga lote nga gipang barugan og mga pasilidad sa barangay sama sa barangay hall, covered court ug ingon man ang school campus nga si late Roman E. Mabanag Sr. Gipasalamaton usab ni Kapitan Constantino Lahi-Lahay ang way paglubad nga suporta sa Asenso Administration labi na sa tulo ka mga haligi sa Asenso nga si Governor Henry Sevilla Waminal, Congressman Ando Waminal ug Mayor Indy Waminal. Ang makasasayanong adlaw sa Barangay Pantaon dili mahimong absinan ni former kapitan nga karon board member ni Misio Imi de la Piña Lahi-Lahay gumikan kay sobra sa 20 katuig niyang gialagaran ang Barangay Pantaon ug siya ang unang nag-ugmad ug nagpalambo sa Barangay Pantaon. O karon aduna kay akong kausaban. Inyo na nakita tungod sa tuwa administrasyon na maayo na pagdumala ang atuang siyudad o sa tuwa nga probinsya. So tungod niya na atong pasalamatan ang atuang mga maayong leader na mo'y nagbalambo sa tuwa sa kasta ng mga barangay dulot sa Misamis Occidental. Atong pagpakan ang atong gobernador atong pamilyang o nga ito ay kagawa sa Sikan District na si Kong Ano Waminal. O gabinisod sa ito ang magsikon gapon na mayor sa atong siyad na si Mayor Indy Waminal. Kita mga kahit sauna no, diri sa barangay sa Pantaon ako kahit taong kalipay din kita na sa ulog sa tuwang barangay di ika-22 sa tuig no? Nagsugod ka o barangay di 2003 no? Karon 22 na katuig. So muna ako manghinaot sa tanan nga mga katawan sa barangay sa Pantaon sa atong kasatagsa kapurong nga unta kita magmalipayong tanan no? Sa ato ang barangay no? Ato pong dagang pasalamatan no? Ang ato ang pamilya no? Sa mga babanag na maoy nag-donate kaya atong mga property at karon kaya atong barangay di ang ilahang amahan kasi naman ibabanag mo'y atong ipasidunggan sa iyahang adlaw na pagkamatay karon adlaw na date anniversary. So karon atong nakita na uban nga pamilya sa babanag no atong pasidunggan ug atong palakpakan ang pamilyang babanag no kay sila maoy nag-donate sa mga sa yuta nga atong gitukuran no karon panahon na wala nagyong donate og yuta kay atong yuta dili sa atong barangay ug sa ubang barangay nagkamahal na. Alang sa Usamis Today, Adonel Sina reporting.
na Asenso Ozamis Free Hospitalization Program naghatag dakong tabang sa pamilya ni Regine Kemi-Kemi. Dakong pasalamat ug kalipay gipaabot alang sa Team Asenso Administration. Si Mary Melody Reyes salang sa report. Ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga gipangunahan ni City Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. uban sa suporta ni Provincial Governor Attorney Henry S. Wominal ug 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal padayon nga naghatag og dakong tabang sa mga residente sa Ozamis. Sama ni Regine Kemi-Kemi, 32 anyos, lumulupyo sa Pulok 8, Carmen Annex, Ozamis City. Dakong tabang ang nadawat sa pamilya ni Regine human nga ang iyang inahan nga si Esther Kemi-Kemi, 62 anyos, gi-admit sa St. Joseph Hospital tungod sa seryosong kondisyon nga nephrolithiasis, staghorn o mellitus diabetes type 2. Ako si Regine Castaño Kemi-Kemi, taga Purok 8, Carmen Annex, 32 years old. Nangayog pasalamat kay gitabangan kami sa among hospital bill. Akong mama mo'y na-admit na sa St. Joseph karon. 62 years old. Kuan na siya staghorn calculus nga stone sa kidney. Ang hospital bill nga nagkantidad og 24,000 usa ka dako nga kabugaton alang sa ilang pamilya. Samot na nga sumala ni Regine, ang ilang pamilya naglisod sa pinansyal tungod kay ang iyang partnera ang nagtrabaho og ang iyang mga ginikanan mga senior citizen na. Akong excess bill is 24,000. Ang gatrabaho ra is ako rang partner, bali akong mamagpapa is mga senior na wala na puy trabaho. Dako kayong tabang sa mga kuan, ubos pod kaayo. Mo'y pasalamaton kaayo mi nga kini mapadayon paunta. Sa katapusan, uban sa usa ka malipayong ngisi, mitunol sa pasalamat ngadto kang Ozamis City Mayor Attorney Indy Wominal lakip sa lig-on nga suporta ni Governor Henry Wominal ug ni 2nd District Representative Congressman Ando Wominal nga na zero balance ang ilang bill ug nang hinaot nga ang programa magpadayon aron makatabang sa mga Ozamiston ug lakip sa kinatibuk-ang lalawigan sa Misamis Occidental. Ngay kog daghang pasalamat ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. nga gitabangan kami sa among medical assistance sa hospital bill nga zero balance kami. Daghang kay salamat. Paningkamutan nga unta kini mapadayon pa sa sumusunod na panahon. Ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program naghatag og dakong tabang alang sa mga Ozamisnon nga nagpasabot sa tinuolay nga pagatiman og suporta sa Asenso Ozamis Administration sa pagtabang sa mga pamilya nga nagkinahanglan sa medikal nga atensyon. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Ang Ozamis dihatod kanato nga serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita usab ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC. Yes, Ozamis Today is also on replay sa DXHP FM 90.7 Big Radio. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leon Shamidal, Bernal Texon, Adoni Di Sena June Purgatorio, Aras Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Maria Melody Reyes, Angela Mequerante, Xander Dalid, ug si Mary Ann Lumapas. Ug si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News and Network. Daghang salamat. Ako si Dazzle Texon, padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.